अगली कड़ी में दावत दे रहा हूँ एक नौजवान कारी को कि बहुत उनका कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ जयपुर में पढ़ाते भी हैं, आसाम से ताल्लुक़ है उनका। मैं कारी मज़हरुल इस्लाम को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। माशाअल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु। माशाअल्लाह। लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नضربها लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। माशाअल्लाह। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह माशाअल्लाह। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। माशाअल्लाह। बहुत उम्दा गाड़ी साहब पढ़ रहे हैं। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। माशाअल्लाह। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बहुत उम्दा कारी साहब। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक। बहुत बड़ा प्यारा वक्त है माशाअल्लाह।
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ما شاء الله. الملك القدوس السلام المؤمن बहुत उम्दा वक्त कर रहे हैं माशाअल्लाह। المهيمن सुभान अल्लाह। العزيز माशाअल्लाह। ये सब अल्लाह पाक के नाम पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। سبحان الله سبحان الله عما يشركون. الله الله बहुत उम्दा माशाअल्लाह। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما شاء الله قبل النار ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. اللهم زد زد बहुत उम्दा هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الله बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى ما شاء الله. قل هو الله أحد الله 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 الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله बहुत القرآن ما شاء الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. قاری مظہر الاسلام صاحب آپ کے سامنے خدا بتائے